हांगा कशें जाल्लें आसा गार्बेज प्लांट हाडूंक सोदता फॉर्सिबली त्या खातीर थोडें कन्फ्युजन आसा लोकांक हो गार्बेज प्लांट नाका ह्या खातीर आमी कितले वर्सां सुरवाती पासून आमी अपोज करता आय रिमेंबर आय हॅव अपोज दीस प्रोजेक्ट फॉर इन द इनिशियल स्टेज and that time it was drop also. I don't know who is interested so much interested to bring that garbage treatment plant only at Old Goa. There are so many vacant places all over Goa where they can set up this garbage treatment plant. Why they want to get it in Old Goa only when it is a heritage place? And where तुमचा अजून अपोज आहे का? माझा अजूनही ओपत असा ज्या गोष्टी लोकांचो ओपोज आहा त्या गोष्टी हांव लोकां बरोबर आसतलो. तुम्ही समज पावर नाशिल्ले आमदार आशिल्ले और मंत्री आयला तुम्ही तेका तो हांगा येवपाक फुडें प्रोसेस जातलो आशिल्लो खंयचो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आय ऑलवेज आय हॅव अपोज. पण तुम्ही पावर नाशिल्ले समज तुम्ही आमदार आशिल्ले लोकांक जर नाका आशिल्लो जाल्यार हाडचेच ना कित्याक देर आर अदर अल्टरनेटिव्ह प्लेसीस वेर दे कॅन सेट अप. Maka, I remember when this project was initiated to bring it here. बाबूस मंचुनाथान एक सांगले की आपण तो दोनापाल घालतलो म्हणून आपण ओल्ड गोवा घालचेना म्हणून. But I don't know how suddenly he changed his stand. But I still appeal him, I request him. Better he is also know the importance of this place to divert this garbage treatment plant from Old Goa to any other place. There are so many places in industrial estates, vacant places. There also they can set up this project. Or the project which is already there in the Saligaon, that can be expanded. तुम्ही आशिल्ले तेन्ना जाल्ले की तो दोनापावला व्हरता म्हणून मागीर तुम्ही सीट लूज जाले मागीर आमदार येयलो आणि आता अशी जाता की हांवें बाबुशाक त्या वेळार कन्विन्स केल्लो की तो प्रोजेक्ट बाबा हांगा नाका जाय जाल्यार आमी खंय दोनापावल किंवा आनी खंय ट्राय करया व्हरपाक. आनी बाबूश वॉज एग्रीड टू टेक शिफ्ट दॅट प्रोजेक्ट फ्रॉम हियर टू अदर प्लेस. And even today I believe that he will be convinced that this project is not suitable to come here in this place, Old Goa, because it is a heritage place, touristic place.